वाह नमस्कार जय जगन्नाथ आउ एक नुआ वीडियो रे आपण स्वागत करछि। तो देखि पारते बापा हमर बाडोसंते हांडी गुडाक आ सेट वाला गोरा जो गोराटा को हम तयारी करथिलु शॉर्ट वीडियो पई। गोराटा देखंतु केते सुंदर हेछि। बापाटे धरि के देखै देला हाथ रे धरले एपटा माने ता मोहटा तळुक जाय हाथ रे धरले बहुत बढ़िया देखा जाउछि। मु देखौछि बापा बे धरिबे आ बो एठी कोन तार डीएसएल मारि चल जेबो कोन हबो के अछि। हां कोथरे माटे चुले रे ना माटी हांडी रे कोथरे बढ़िया होता करनो ना ये रे कड़े रे करबो अबे माने जना पड़ गला आज हां पूरा उल्टे माने मुहटा ऊपर करना देखो संग माने गराटा पूरा पित्तल गरा न कि पूरा हमर पित्तल गरा हो जाय देखो माने तू लगे पालुनी सामने चुलेटे जा मसला फसला काटी दे ओदा हो जाए कि डीएसएल टा एटा थरे के लागी लगातरे को गोडाटा एटा करनो ना एटा बिक्री करिया केउटा मारे माछ खाइयो गडा न कि निजे हांडी तयारी करियो किंतु खाइबो बगिया ना तो करा हेतला मटन आ जम्मू तो सेटा खाली अबागिया कह देली सेथरे मोर भूल गला। चलो देखिबा केते कोन केन तयारी होछि जट्टा झरी गंधटा हला आ गोटे देखंतो संग माने एठी चुल्ली करबो एटा फास्ट घुम करबो बोले होइदिलो किंतु एटा देखो ता तळटा पर समान कर देछु एठु काटि दबो से चुल्ली हे जिवो देखि परते संग माने गराटा काटि खाली पानी मरा हला हेबे केमती लागुचे कमेंट करिवो गराटा आगर सब इंता गरे पानी रखुतले ना आगर कोन स्टील पूरा घसी स्टील फिर कोन थिला आगर सब इंता गरा होतो ता घसी पूरा पानी जलछ हल्का जलछ बहुत जल्लानी आसे सांगा माने देखि परते हमरो बसी चललानी चुल्ली ऊपर हांडी एतरे मटन हेतला थरे चिकन हेतला थरे आ कड़ेटारे चिकन हेतला सेटे जोटा कड़ेटा अछि सेते चिकन थर रंधा हेतला आ पकोड़ा थरे छणा हेतला दी थर एबल तीन थर हला एतरे हो चिकन दी थर कदळे पत्र जे हबो कदळे पत्र रे भलो देखि खाते केडी जोर धुआ बाहर जिबे एडी देख हमर आलू काटी की नै आसछु आ सेते प्याज रसुण अदा सब बाटे देछु आ चिकन कोड गला सेपट चिकन अछि जा तू का आंजाना मु जाउ जा तू जा आ भाई आसुरान जालीबो पड़ेगो काठ बड़ा हरा को नै जा पड़बो तो संग माने खरा रे दुकान जाएंगी आना पड़ला गरम मसला को चिकन मसला अवेलेबल नथिला घरे ए बहुत ताती गलानी बे ताती गलानी ठीक रे एस ए जो चंग चंगी तम घर कोठी खाली नाजो कामुड़ी जाउची तो एबे हमर तेल पड़िबो आ भाई तार फूड ब्लॉग करिवो बोली शॉर्ट वीडियो तार से चले छी एबे पड़िबो हमर दालचीन सब पके दनो हे गुजरात टा पका गुजरात टा सेटे जट्टे छ से फाटि जा ऑटोमेटिक पका दो ए चल छ ता वीडियो शूटिंग अरे वाह ताती नेबे जोना पड़छ केटे जरो का फुट हलानी हां हला देखो संग माने केटे जोर ताती आ बापांकर काम सइला आपन हमर सइला बापा चल लेबे गाधेबे गाधे के आइलाटो हमर चिकन भे जाइतो तापर खाइबो समस्त बसी गादी कदली पतर रे कोन हो हबो ने की ए पल्ला हमर बट्टा मसला बट्टा न तो ग्राइंडिंग माने आ तो मोटा होनी एबे सब ग्राइंडिंग जुग हो गला समस्त तो ग्राइंडिंग करथन तेल दे होला ना पानी दे होला कोन होला तेल पानी मिक्सचर हो होला की बस ना संग माने जहा को भी दरकार चिकन हांडी आज के नै जे बाहर अछि बहुत लोग आछन देखि कि हम वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद जे माने आछन और जहा को भी दरकार आपण माने आसी कि नै पारिबे ए पड़िबो हळदी गुंड तापर पड़िबो हमरो लंका चिली लंका मु त मारछ कि मु मारने
ଲଙ୍କା ପଇଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ଏତିକି ରହିଲାଣି ଖାଲି ପିଆଜର ଯୋଉ ଏଟାର ହେଲା। ବୋଉ କହିଲା ତୁ ହଁ କହିଲେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଚିକେନ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବି। ଆସେ ହଁ କଲା ପା। ବାସ୍ ବେଶୀ ମସଲା ବାସ୍। ଆମର ସବୁ ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଘାଣ୍ଟା ଯାଉଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆହବ 5-10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଆହବ ପୁରା ମସଲାଟା ଭଲସେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଚିକେନ ବାହାର କରାଯିବ। ସେଇଠି ଚିକେନ ମୁଁ ପୁରା ଅଧ କିଲୋ ଚିକେନ ତମେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବାଲା ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ତମେ ଆମକୁ ପାରିବନି ଆମ ପଛରେ ଲାଗନି ତମେ। ସେ ହୋମ୍ କହିଲେ ତୁ ଇଏ କରିବୁ ନହେଲେ ସେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିବନି ବା। ସେ ହଁ କହିଲେ ତୁ କରିବୁ ହେଲାଣି ମସଲା। ଏବେ ଆମର ଚିକେନ କୁ ଧୁଆ ହବ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ଚିକେନ ଭଲ ହେଇଛି ତ ନାଇଁ ତମେ ସବୁବେଳେ ଆଣ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଣେ ମତେ ଚିଡ଼ା ପଡ଼େ। ହଁ ହଉ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ କରାଟ ହେଇଛି କରାଟ ବହୁତ ଦିନ ଖାଲି କରାଟ କଲେ ଜାଣିବା କଷିବା ଆଁ ଖାଲି ଲେଗ ପିସ୍ ଏମାନେ ଦେବେନି ନଉଟେ ଦେ ନୁହଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଘାଣ୍ଟି ଦେ। ଦେଖ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ନାଇଁ ବା ମାଟି ଇଏରେ ନାଖିବନି ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଟି ଜିନିଷରେ ରାନ୍ଧିବେ ସେ କେବେ ତଳଟା ଲାଖିବନି। ଆମର କଦଳୀ ଧରିକି ଗୋବରା ଆସିଗଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପଙ୍କ କଣ ଆମର ଆଜି ଭୋଜି ହଉଛି ଗୋବରୀ ହାଇ କରିଦିଅ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପଙ୍କ ଡାଲି ମାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବସରେ ଗଲାଣି ବୋଲି କହିବୁ। ଆଉ ଆଜି ମାମୁନୁ ପଳେଇଲା ତାଙ୍କ ଘଟିକି ଏଇ ତିନିଟାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମାମୁନୁ ପଳେଇଲା ମାମୁନୁ ପଳେଇଲା ଘଟିକି ମାମୁନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ। କାନ୍ଦିଲେ କଣ ହେଲା ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ଚିକେନ ଆଜି ଭଲ ଅଛି ତ ତ ଏବେ ଆମର ଚିକେନ ପଡ଼ିବ ହାଣ୍ଡିରେ ତା ଘୋଡ଼ଣୀଟା ଆଳୁ 100 ଏକାଥରେ ଦିଅ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ ଥୋଇଥିଲା ଆମେ ମାଟି ପଡ଼ିବା କି ବାସ୍ନା ହଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ବୋଉ ଏଇଟା କାଢ଼ିବା ଦେଖ ଚୁଲି ଫୁଲି ଲିଭା ସରିଲାଣି ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି ସେ ପୁରା ଭିତରେ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଏ ତାତିଥିବ ତାତିଥିବ ଦେଖ ଛାଉ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାକୁ ଖାସି ନା ଆଉ କ'ଣ। ଚାଲ ଯିବା କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟିକି ଆଣିବା ତାପରେ ବାଢ଼ିକି ଖାଇବା ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଦେଖ ଆମ ଫୁଲ ଗଛ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛଟା ମାନେ ପୁରା ଝାଙ୍କାଳିଆ ହେଲା ତାକୁ ଭିଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଏମିତି ଉପରୁ ଗୋଟ ସିଧା କେଉଁଟା ନେବା କାଟିକି ହାଁ এইটাও কাটে এইটাকে দৌড়ে কাটে ସେଇଠି କାଟେ ପଇଲା କାଟେ ଚାଲ ଧର ଏତିକି ତ ଚାଲ କଦଳୀ ପତ୍ର କଟା ହେଇଗଲା ଦି ଫାଳ କାଟ ଏଇ ଦି ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ
ତାର ଖଣ୍ଡେ ହଉ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ କାଟିଦେ ତାହେଲେ ବାପାଙ୍କର ତୋର ଗୋଟେ ଆମେ 3 ଜଣ ଗୋଟେରେ ଖାଇଦେବା ଧୋଇ ଦେଇକି ଆଣ ଆଣ ହେଇଗଲାଣି ଡାଲଚିନିଟାକୁ ଚୂନ କରି ପକେଇଦେଲ ତ ଆଗ ଆଉ କ'ଣ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ହେଉছিল ଆସ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର କଦଳୀ ପତ୍ର ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ବୋଉ ଯେମିତି ଚାପିକି ଆଣନ୍ତିନି ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେମିତି ଆଣ ହଁ ନାଇଁ ଦାବି ଦେଲେ ମାଟି ଦେଲେ ହବ ଚାପୁନୁ ଏ ଏମିତିରେ ରହିବ କି ଚାପିବୁ ପୁରା ହଁ ଦିକାଟା ଆଣେ ବାଡ଼େଇ ଦେ ଏଇଠି ବାଡ଼େଇ କୋଉଠି ହେଲା ତୁ ଚାପିନୁ ତୁ ହବନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଣିଦେବୁ ଚିକେନଟା ତ ଏବେ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ ବାହାରିବ ଦେଖ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରାନ୍ଧିଲେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଏ ମସଲା ତାର ଏଥିରେ ଲାଗୁନି ନୁହେଁ ମୋର କରାଟ ଦିଅ ଆଳୁ ଦିଅ লিভর আসিগলা আমার ঝোল আসিগলা তো চলো খাইবা ডেরি করে ভাত পুরা ঠান্ডা হয়ে আম্ব দে চলো ফার্স্ট বাইট সাঙ্গ মানে গরম আছে ଆଳୁଟେ ନେବା ତାପରୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଛି ପୁରା ତାପରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲା ଟିକେ ଏଠି ଟିକେ ଏଠି ଟିକେ ଏଠି ଟିକେ ଏଠି ଟିକେ ଏଠି 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 ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି तो साଙ୍ଗମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ପୁରା କଦଳୀ ପତ୍ର ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆମ୍ବ କଣ ନେଇଗଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ନେବା ତାପରକୁ ଆଳୁ ସିଝିଛି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ତାପରେ ଝୋଳ ଟିକେ ତାପରେ ଉଡ଼େଇବା फिर आमर कुंदूरी आलू भजा है पोई संतुला सागे आंब सांग मैंने मोर सब फास्ट रहा से बापा बो खाई बस भाई बस आज वीडियो ये जदि मो वीडियो भल लगी तो लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे जमार पड़े नहीं रही जय जगन्नाथ कमेंट करेंगे।